style of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our beloved Prophet, peace be upon him, was highly eloquent. Allah Almighty sent him as a teacher of great morals. प्यारे नबी का स्टाइल बहुत ही बेहतरीन था और सिंप्लिसिटी पे वो सिंप्लिसिटी फॉलो करते थे. अल्लाह ताला ने आपको ग्रेट मॉरल्स का टीचर बनाकर भेजा. Therefore, his speaking style was a mirror of great morals. उनका जो बोलने का अंदाज था वो ऐसा था कि लोग उससे सीखते थे और इम्प्रेस हो जाते थे. His speaking style was a practical illustration of Quranic verses. Speak to them, people, in a good manner. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि ए लोगों से बात करो बहुत अच्छे अंदाज में. तो वही इसी तरह बात करते थे प्यारे नबी जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है. His speaking style was very clear, polite, effective, बहुत साफ, नरम दिली से दिल में उतर जाने वाला और एंड बेस्ड ऑन गुडविल ऑफ द पीपल, और लोगों की भलाई के लिए बात किया करते थे. सम की पॉइंट्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लम स्पीकिंग स्टाइल, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो उनके स्पीकिंग स्टाइल में शामिल थे. इफ़ द होली प्रॉफिट सल्लम the last of all the prophets has to emphasize on something, he would repeat a sentence again and again. अगर किसी चीज़ को प्यारे नबी को ज़ोर देना होता था किसी बात पर, तो प्यारे नबी उसी एक स्टेटमेंट को, उसी एक जुमले को 2-3 दफ़ा रिपीट करते थे. He used to demonstrate gentleness and intensity in the tone and voice according to the situation. वो लोगों से बात करते हुए और हालात को देखते हुए अपनी टोन जो है ना ऊपर नीचे करते थे. ठीक है. Sometimes he would ask question to get people's attention, and sometimes कभी कभार तो प्यारे नबी सवाल पूछते थे बीच में से कि लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, अटेंटिव है या नहीं. और कभी कभार he would repeat a question more than once so that the people would be fully attracted to him. कभी कभार वो एक ही सवाल को 3-4 दफ़ा पूछा करते थे ताकि लोगों की पूरी तवज्जो उन्हीं की तरफ हो. He moved his hands as needed. वो जब उनको ज़रूरत होती थी वो सिर्फ तब अपने हाथ को बात करते हुए हिलाते थे. हर वक्त बात करते हुए हाथ नहीं हिलाते रहते थे. जब ज़रूरत हुई बस तब हाथ हिलाते. ठीक है, बहुत कम. Sometimes he used to ask questions. अच्छा ठीक है. Sometimes he did not talk so long that people got tired. वो इतनी बात नहीं करते थे कि लोग थक जाएं सुन के. He gave the whole meaning in a short time. वो थोड़ी बात में पूरी अपनी बात भी कर लेते थे और उसकी बात का मतलब भी समझ आता था लोगों को. ठीक है. The words in the conversation were interspersed in such a way that the listener could easily remember them. प्यारे नबी के अल्फाज इतने खूबसूरती से मैच करते थे उनके मतलब पर बात की कि लोगों को हमेशा याद रह जाते थे उनके अल्फाज. The words were neither less nor more than necessary. अल्फाज ना तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे ना तो बहुत कम. The conversation usually consisted of a smile. प्यारे नबी अक्सर बात करते हुए मुस्कुरा के बात करते थे. हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस said, I have never seen anyone who smiled more than Holy Prophet sallam. वो कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस कि मैंने कभी किसी को इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा जितना मैंने प्यारे नबी को मुस्कुराते हुए देखा है. If he had to give a piece of advice on someone's undesirable action, he not criticize him by name or by addressing him directly. प्यारे नबी किसी को अगर कुछ समझाना हो तो जैसे मुझे क्लास में किसी को कुछ समझाना है तो मैं डायरेक्ट उसका नाम लेके या उसका नाम लेके नहीं समझाते थे. वो पूरी महफिल को ऐसे समझाते थे ताकि उस जिसकी बात हो रही है ना वो भी समझ जाए और पूरी महफिल में उसकी
बेइज्जती भी ना हो कि यार मुझे पूरे सबके सामने बोल रहे हैं. If a person had to be explained, you usually address them in generally without taking names. ताकि उसकी नाम नहीं लेके बताते थे ताकि उसकी बेइज्जती, उसको बुरा ना फील हो, उसकी बेइज्जती ना हो. If there was an emphasis on something, he left the lean and sat up straight. अगर किसी जैसे ऐसे आराम से बात कर रहे होते थे कि अगर किसी बात पर जोर देना होता था तो ऐसे करके सीधे बैठ जाते थे, तो लोग अलर्ट हो जाते थे कि पता नहीं अब क्या बोलने वाले जो एकदम सीधे होके बैठ गए. He used to talk to people according to their mental level and intellect. वो लोगों से उनके दिमागी उम्र के हिसाब से और उनकी अकल के हिसाब से बात करते थे. ये नहीं कि छोटे बच्चों से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या बहुत बड़े बड़े आदमियों से बहुत छोटी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं करते थे. The speaking style of Muhammad sallallahu alaihi wasallam was such that it would reach the depths of the heart. बेटा listen to what I'm saying. प्यारे नबी जो थे वो कुरान में फरमाया गया है and speak to them such things that will affect their hearts. उनको इस तरह से बात करें और इस तरह की बात करें कि उनके दिल पे असर हो. वर्स नंबर 63 सूरह अल-निसा. यस. The Holy Prophet, peace be upon him, parabolic speaking style. The Holy Prophet used wise style of examples to explain the importance of something or make a thing come to the mind so that the thing becomes very clear in the mind. प्यारे नबी हर चीज़ की ऐसी रोज़ाना की मिसाल देते थे कि लोगों को बात अच्छी तरह से समझ आता है. फॉर एग्जाम्पल, he was sitting with his companions were also around him. Seeing the audience fully attracted, जब भी प्यारे नबी बैठे हुए होते थे और उनके सहाबा भी उनके साथ बैठे हुए होते थे तो वो देखते थे कि लोग उनकी बात सुन रहे हैं, तो वो कहते थे कि ओ पीपल, व्हाट डू यू थिंक that there is a river by the gate of all of you and he bathed in it 5 times each day. Would there be remain any filth on him? प्यारे नबी ने बोला, ए लोगों, अगर आपके सामने एक बड़ी नहर हो और उसमें आप 5 दफ़ा रोज़ नहा रहे हो तो क्या आप पे कोई भी मट्टी या गंदगी रह जाएगी? नो. द कंपेनियन सेड नो फिल्थ वुड स्टे ऑन हिम, कि उसके ऊपर, उस शख्स के ऊपर जो 5 दफ़ा नहा रहा है नहर में, उसकी तो कभी भी गंदगी नहीं होगी उसके ऊपर. तो प्यारे नबी ने कहा दैट इज़ पैरेबल टू 5 प्रेयर्स. प्यारे नबी ने कहा कि ये बिल्कुल ऐसे बराबर है जैसे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं. अल्लाह ऑलमाइटी वाइप्स आउट द सिंस विद देम. जब भी एक नमाज पढ़ते हैं तो पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, फिर जोहर पढ़ते हैं तो फजर से बाद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं. इस तरह असर पढ़ते हैं तो जोहर से सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं. इस तरह जब आप आखिरी नमाज पढ़ते हैं तो आपके पिछले 0 होते हैं गुनाह. Who would not be affected by this wisdom? कि इतनी बड़ी करम से कौन इफेक्ट नहीं होगा. अल्लाह का इतना बड़ा हम पर एहसान है कि हम अल्लाह का नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए और हमारे पिछले गुनाह अल्लाह सब माफ़ कर देता है. कितना बड़ा एहसान है अल्लाह का. Once he intended to explain Islam as the only straight and safe path. एक दफ़ा प्यारे नबी ने समझाने की कोशिश की, समझाया लोगों को कि इस्लाम जो है वो सबसे सच्चा, सबसे सही रास्ता है ज़िंदगी चलने का. और यही हम देख भी रहे हैं कि इस्लाम ने, देखो, किसी एक की तो बुराई करे ना. इस्लाम कह रहा है कि भाई सीधा रास्ते पे चलो, लोगों को दुख ना दो, गैर मुस्लिम को तकलीफ़ ना दो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, मैं सब के लिए नबी बन के आया हूँ. ठीक है ना. किसी के लिए प्यारे नबी के दिल में नफ़रत नहीं थी. किसी से प्यारे नबी ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया. किसी से प्यारे नबी ने गुस्सा और बदतमीज़ी नहीं करी. किसी पे प्यारे नबी ने जुल्म नहीं करा. आज तक जो इतनी सारी जंगें प्यारे नबी ने 12 जो गज़वात की हैं
وہ سب اس وجہ سے کرنی پڑی کیونکہ ان پہ مسلط کی گئی. ٹھیک ہے, آگے سے کوئی لڑنے آ جائے گا تو اپنے بچاؤ کے لیے تو کچھ کریں گے نا, یس اور نو؟ تو اس وجہ سے ان کو یہ 12 غزوائیں کرنی پڑی, ورنہ کوئی بھی غزوہ نہ کرتے. سمجھ آئی؟ فتح مکہ بھی جو کانکویسٹ آف مکہ تھی وہ بھی اس لیے کرنی پڑی کہ لوگ ان کو عمرہ کرنے نہیں آنے دے رہے تھے, حج کرنے. اگر ایسا آرام سے آنے دیتے تو شاید کانکویسٹ آف مکہ بھی نہ ہوتا. نہیں, اگر کفار آرام سے آنے دیتے کہ آ جاؤ تم لوگ آ کے کر لو عمرہ, ہے جگہ ہماری, تو آج تک کبھی وہ جگہ فتح ہی نہ ہوتی کہ ٹھیک ہے آرام سے ہو رہا ہے کام, تو ضرورت کیا لڑنے کی, یس اور نو؟ تو اللہ تعالیٰ پیارے نبی نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے اسلام جو ہے یہ سب سے سیفسٹ اور صحیح پاتھ ہے. ٹو میک دس کانسیپٹ کلیئر ان دا مائنڈ, ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دا میسنجر آف اللہ, drew a straight line which was on its way to a specific destination and was going to its way from the great ease and success. پیارے نبی نے یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام ایک صحیح راستہ, یہی صحیح راستہ ہے, ایک لکیر بنائی, ٹھیک ہے, سیدھی لکیر جو سکسیس پہ یا جو کامیابی کی طرف جا رہی ہے. آفٹر دیٹ دا ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, دا میسنجر آف اللہ, drew several slated lines and curves on its right and left and said, ایک تو پیارے نبی نے ایک سیدھی لائن بنائی جو کامیابی کی طرف جا رہی تھی, باقی پیارے نبی نے الگ الگ ٹیڑھی میڑھی آڑی ترچھی بھی لائنیں بنائیں, ٹھیک ہے. اور پھر پیارے نبی نے کہا کہ مین کین ناٹ اچیو دا ڈیسٹینیشن بائی دیز لائنس. اب اگر ہم آڑی ترچھی لائنوں میں گھومتے رہیں تو ہم کبھی اپنی منزل پہ پہنچ سکیں گے؟ ہم تو گھومتے ہی رہ جائیں گے وہاں, یس اور نو؟ اور اگر ہم کو ایک راستہ بتایا جائے کہ یار یہ راستہ ہے, اس پہ چلو, جنت مل جائے گی, اللہ مل جائے گا, پیارے نبی کی خوشنودی مل جائے گی, پیارے نبی کی رضا مل جائے گی, تو ہم اسی راستے پہ چلیں گے نا کہ یار یہ کتنا سیدھا راستہ ہے, آرام سے سیدھے سیدھے جاؤ اور اسی راستے پہ چلتے رہو اور جنت پالو. پیارے نبی ہم سے خوش بھی ہو جائیں گے, ہمارا نام, ہم اپنا نام بھی روشن کریں گے دنیا میں آخرت میں, ماں باپ کا نام بھی دنیا اور آخرت میں روشن کریں گے, اور پیارے نبی بھی ہم سے بہت خوش ہو جائیں گے. تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہیں آڑی ترچھی لائنوں پہ جا کے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. دا سیکیور پاتھ از دا اونلی مڈل پاتھ وچ از دا اسٹریٹ پاتھ. جو صحیح راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے, اور یہ سیدھا راستہ ہم کو کس نے دکھایا ہے؟ پیارے نبی کو کس طرح پتا چلا کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ دیدار تو جب ہوا تھا وہ تو اس میں ہوا تھا نا, دا معراج پہ, بٹ پیارے نبی کو ویسے کیسے پتا چلا کہ یہ سیدھا راستہ ہے؟ بچپن سے تو نہیں, ان کے اوپر تو 40 ایئرز پہ نبوت آئی تھی. کون سے فرشتے نے؟ حضرت جبرائیل نے کیسے بتایا؟ کیونکہ قرآن نازل ہوا پیارے نبی پہ. پیارے نبی بولتے تھے اور لوگ لکھ لیتے تھے, پھر پیارے نبی بعد میں پڑھ کے ان کو سمجھاتے تھے, سکھاتے تھے, تو پیارے نبی کو بھی سمجھ آیا کہ بھائی یہ والا ہے صحیح راستہ. اس قرآن کے تھرو پتہ چلا کہ بھائی یہ والا ہے صحیح راستہ, سیدھا راستہ تو یہ ہے. Thus the Holy Prophet ﷺ explained the great truth of life through the parabolic example. ہر چیز کی وہ اس طرح پیارے نبی اگزامپل دیتے تھے کہ لوگوں کو بہت آرام سے بات سمجھ آ جاتی تھی, مشکل نہیں ہوتی تھی, اور کوئی اتنے موٹے گاڑے الفاظ نہیں بولتے تھے پیارے نبی, بہت آرام سے اور آسان لفظوں میں سمجھاتے تھے تاکہ لوگوں کو بات اصل میں ان کے دل میں اترے. ٹھیک ہے, صرف سمجھ ہی نہ آئے, پوری وہ بات ان کی روح تک اتر جائے. انڈرسٹوڈ؟ سمجھ آئی؟